हाय फ्रेंड, जय गोपाल जय गोमाता। तो बहुत बढ़िया दिन आज कहीं पाग बहुत बढ़िया अच्छी आज। तो समस्ते शायद वीडियो देखुथिबे कहीं मौसम टिके आज चेंज अच्छी। तो आज वीडियो रे आपन संगे मु किछिटा गाई शेयर करी ता सहित गोटे इन्फॉर्मेशन जो थे कि आपन जदि कामधेनु योजना रे गाई किणुचंदी ताहले सेति भी गोटे बहुत बड़ इन्फॉर्मेशन कहीं कामधेनु योजना रे गोटे गाई जदि आपण किणुचंदी तार किछिटा प्रोसेस अच्छी जो गोटे पॉइंट थिला से पॉइंट रे किछिटा चेंजेस होईची जो चेंजेस पाई मे बी आपण माने प्रॉब्लम फेस करथिबे। तो सेटा भी आपण संगे ए वीडियो रे आपण संगे शेयर करबी। तो वीडियो टी को पूरा देखंतु ता फल रे आपण जानि परिबे कि गाई केमती का गाई किणिबे को जगह रो किणिबे से सब आपण এই ভিডিওরে জানিপারে আর গাইর কোয়ালিটি ডিটেলস এই ভিডিওরে আপনার পুরা জানিপারে। তো ভিডিওটি পুরা দেখুন। প্রথম গাইটি পঠাইছেন চণ্ডীখোল যাজপুর চণ্ডীখোল। তো যে যাজপুর এরিয়ার মু দেখিছি কি বহুত লোক ইন্টারেস্টেড গাই ফার্ম করিয়া মানে ঘরে কিছুটা গাই রখিকি মিল্কিং ରୁ କିଛି अर्निंग କରିବା ପାଇଁ कोशिश କରୁଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି। ତ ସେମିତି ଯାଜପୁରରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି କି ଯାଜପୁର ଏରିଆରେ କେହି ଗାଈ ବିକୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ସେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯାଜପୁର ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ଗାଈ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯାଜପୁରରେ ଗାଈ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। कॉन्टैक्ट कले आप डायरेक्ट आहरी भी डिस्क्रिप्शन में जहाँ तो अच्छी स्पेसिफिकेशन ता सहित जहाँ डिटेल आप देखुं ता सहित आपड़ कॉन्टैक्ट कले डिटेल्सटा वो आहरी भलसे जानीपर। तो मुझे कि जो गाई किणिया चाहूँगी तो आप भिजिट करूँ गाई को पाखे देखूँ भल थे जाकि किणतु। तो आपड़ जेहेतु एत टंका खर्च करेंगे तो से हिसाब से आपन को गाई को भिजिट करके गाई किणियार अच्छी। तो देखो जमती कि गाईटी को देखुं सी किसी डिटेल्स देती जमती कि गाईर क्वालिटी तो आपड़ देखिपुर गाई बहुत जल्दी माने पकई दीची ऑलरेडी पकई सारे। तो सी जो पकई बर्तमान मेल बाछुरी पकई तो सहीटा गोटे डिमेरिट हो पारे आपंप किंतु मेरिट कौन से 15 लीटर क्षीर भी अच्छी तार मिल्किंग कैपेसिटी 15 लीटर ता सहित सी 3 थर को यहाँ पकईला। तो से हिसाब से प्राइस भी बहुत भल रखी 43,000 टकर से देवाक चाहते मैंने 43,000 से ये गाईटी को बिका चाहते। तो जदि आपन को ये गाई दरकार ताहले आपण चंडीखोल जो भाई अच्छा डिस्क्रिप्शन भी नंबर अच्छी तो स्क्रीन ने भी जो नंबर लगुच से नंबर आप कांटेक्ट करूँ गाईटी किनीपारे। तो गाई जेहेतु मो वीडियो पकेली ता सहित बहुत जल्दी वीडियो पड़ला बहुत जल्दी बिक्री हो जाए जो मान को रिक्वायरमेंट अच्छी से माने डायरेक्ट कांटेक्ट करूँ। नेक्स्ट गाईटी पठाई ये जो गाई सब बर्तमान मुझे देखा जाऊँगी ए गाई सब आप कामधेनु योजना रे ही पाइपर जदि कहीं एक्चुअली कामधेनु योजना रे कौन था कि आपण आम स्टेट बाहर ही गाई किणवे। तो स्टेट बाहर जेहेतु गाई किणा चाहते तो गोटे भल ट्रस्टेबल डीलर ठू किणवाटा भल उचित। तो आपड़ जदि गोटे ट्रस्टेबल डीलर को सहित कनेक्ट करिया चाहूँगी माने कांटेक्ट करिया चाहूँगी तो आपण यही नंबर रे जो स्क्रीन रे देखुं गाई सहित जो नंबर देखुं यही नंबर आप कांटेक्ट करूँ तांको संगे आप कांटेक्ट कले भी बहुत किसी डिटेल्स जानीपारे कि कामधेनु योजना रे से बहुत सारा फार्मर को हेल्प भी कर सपोर्ट करमती गाई रे सुविधा रे गोटे फार्मर पाखक पहुँचो से सब डिटेल्स से आप शेयर करेंगे और केमी गाई करईदेवे कमती डॉक्यूमेंट हम सब डॉक्यूमेंट प्रोसेस केमती हम से सब हाथ में अच्छी से आपन को बहुत इजीली हेल्प करेंगे। आपण जिबे जो से झारखंड जेहेतु जाऊँगी से रहा खाइबा से सब भी से जोगाड़ करदेवे आपण अरेंजमेंट करदेवे। तो से आपन को बहुत सपोर्ट मिल जाए। तो भाई संगे मोर कनेक्शन शायद 3 मास पूर्व हो सारी। तो भाई भल कोऑपरेटिव अच्छा तो आपण मैंने संगे कांटेक्ट करेंगे। तो अशोक डेयरी फार्म तांकर फार्म जो फार्म रे से चलाउछंती से फार्म ना हूँ अशोक डेयरी फार्म। जिते गाई बर्तमान देखुं स्क्रीन ने से सबू गाई पाखे अच्छी। तो सी सबू जदि क्वालिटी गाई आप चाहूँगी तो आप कनेक्ट करेंगे। तो मुझे कहबी कि जो मैंने ओडिशा रे फार्मिंग करिया चाहूँगी एमती बिना क्वालिटी वाला गाई आप रखुनी कहीं से गोटे गाई जदि आप रखुं गोटे भल क्वालिटी गाई रखु जो थे कि आपन को गोटे फ्यूचर सपोर्ट हम कि गोटे
अर्निंग करिया चाहूँचंती तो भल 2 पैसा कमेई पारिबे तो अधिका न रखी भी गोटे रखुछन जदी भल क्वालिटी रो रखि दियंतु सेटा आपनको बेनिफिट हबो। तो नेक्स्ट रहिला कि कौन चेंजेस ହେଇଛି କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଚେଞ୍जेस या ହେଇଛି कि जदि ଆପଣ ଗାଈ କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଈ କିଣୁଥିଲେ ତ ସେଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା କି କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗିଂ ହଉଥିଲା କାନ ଧିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗିଂ ହଉଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିକି ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିଲା କି କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ କିଛିଟା ସ୍କାମ୍ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ରୁଲ୍ରେ ଚେଞ୍जेस କରିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ୟାଗିଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେବନି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଈଟା ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଇଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଏରିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ସେ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିଥିବେ ଏଆଇ କଲାବେଳେ ତ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଇଥିବ ସେଇ ଗାଈ ଯଦି ଆପଣ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ମାନେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଡିଲର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଟ୍ୟାଗିଂ କରି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ସରକାରଠୁ ଆସିବ ସେ ପଇସା ଆସିବାରେ ମେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ଯେଉଁ ଗାଈ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ତାର ଟ୍ୟାଗିଂ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଇୟର ପୁରୁଣା ହେବା ଦରକାର ଟ୍ୟାଗିଂ ମାନେ କାନରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଇଯିବା ଦରକାର ମାନେ ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବର୍ଷକର ପୁରୁଣା ହେବା ଦରକାର ତ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଯେଉଁମାନେ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଗାଈ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ଅଶୋକ ଡେରି ଫାର୍ମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ସେ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ କହିବେ କି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହେବ କେମିତି ଗାଈ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କନେକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗାଈ ଅଛି ଆପଣ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସାନ ହେଇଯିବ ଗାଈ କିଣିବାରେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ହେବ ତ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଲୋକ ଆସି ବାଇ କରିପାରିବେ ତ ଆଗରୁ ଏସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ଚାହିଁଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବିକି ପାରୁନଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ এইটা ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ମରକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଗୋମାତା।